नाम लेती हो, तुम किस दीन पर चलती हो। और जब हजरत फातिमा तो ज़हरा एक मर्तबा 4 दिन का तकरीबन वक्त गुजर गया, कुछ खाया पिया नहीं, हजरत अली से कहने लगी अली आज कुछ खिला दो, 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। हजरत अली मजदूरी पर गए, एक खजूर लाया, और जब खजूर लाए थोड़े से तो वो रास्ते में एक मांगने वाला मिला तो वो उसको दे दी। अब वहीं से परेशान हो गए कि अब मैं हजरत फातिमा की बारगाह में कैसे जाऊं, आज भी मैंने कुछ नहीं लाया। और हजरत फातिमा बेशुमार भूख के अंदर मुबतला थी। घर आए तो हसन हुसैन भी रो रहे, हजरत फातिमा की आंखों से भी आंसू आ गए। हजरत फातिमा कहती अली मेरा खैर है, मेरी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बेटे हसन और हुसैन जो है ना, इनसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, लिहाजा जाओ इनके लिए कुछ लेकर आओ। हजरत अली ने सुनाया कि मैंने लाए थे खजूर, वो मैंने किसी मुस्किन को दे दिए, फिर जाता हूँ मजदूरी पर और कुछ ना कुछ ले आऊंगा। कहा कब जाओगे? हजरत फातिमा पूछते, कहा अभी जाऊंगा। हजरत फातिमा ने कहा अली एक बात करो ना। कहा क्या? कहा मेरा शाल यानी मेरा दुपट्टा मुबारक, मेरा ये जो लिबास सर पे शाल रखती हैं, फरमाया इसको लेकर जाओ और बाजार में बेचकर जितनी कीमत हासिल हो जाए तो लेकर आ जाना, और उस कीमत से जो है हसन और हुसैन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाना। जब हजरत अली ने आपका दुस्सा, आपका शाल मुबारक लिया, बाजार में गया तो कहा ओ लोगों इस शाल को मैं बेचने के लिए लाया हूं, लिहाजा ले लो, कौन लेना चाहता है? वो एक सहाबी रसूल की नजर पड़ी तो कहा किसका शाल है, क्यों देते हो? कहा इस तरह से कई दिन हो गए हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ न मिला, तो हजरत फातिमा का शाल मुबारक है। हजरत फातिमा ने कहा ये बेच कर बाजार में कुछ खाने के लिए ले आओ। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जब ये शाल भेजा, हजरत अली के सामने एक सहाबी आया, उसने कितने 6 दिनार में ले लिया। जब 6 दिनार के अंदर ले लिया, हजरत अली फौरन आए और 6 दिनार क्या किया, रास्ते के अंदर आए। तो जब रास्ते के अंदर आए तो आपको फिर साहिल कोई मिला, तो जब साहिल मिला तो कहने लगा अली क्या लेकर आए हो? कहा 6 दिनार हैं। तो कहा मैं कई दिनों से भूखा हूं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जला, लिहाजा ये मुझे दे दो। हजरत अली ने कहा फातिमा भी कई दिनों से भूखी, हसन हुसैन भी भूखे, अब दूं या नहीं दूं? आखिर आपने दे दिए। अब दे दिए तो आपने कहा फातिमा तो ज़हरा के सामने किस तरह जाऊं? आप क्या करते हैं, एक दरख्त के पास जाकर टेक लगाकर बैठ जाते हैं, घर नहीं जाते। इतने में सामने से एक नूरानी शख्स आया, उसने कहा अली ऊंट दे रहा हूँ, खरीदना है? तो अली फरमाते हैं मैंने ऊंट इतना खूबसूरत देखा कि मक्का मदीने में कोई ऐसा ऊंट ही नहीं, और देने वाला भी मैंने इतना खूबसूरत देखा कि कोई ऐसा था ही नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं है देने के लिए, तो ऊंट कैसे खरीदना है? कहा आपको उधार दे देता हूँ, 100 दिनार मुझे जब बेचोगे तो दे देना। तो जब ऊंट खरीदा, थोड़ा सा आगे गुजरा, एक और बड़ा अच्छा बंदा नूरानी लिबास के अंदर आया, उसने कहा अली ऊंट तो नहीं बेचना है? कहा ऊंट तो बेचना है, मगर मैंने खुद उधार पे लाया, तो बेचना क्या है? कहा आप कोई बात नहीं, हमें बेच दो, तुमने 100 दिनार पर लाया और मैं 160 दिनार देकर तुमसे ले लेता हूँ। तो जब आपने 160 दिनार दिए देकर आप ले आए, फौरन घर पहुंचे, इतने में आपकी गुफ्तगू हो रही थी, आपने सारा मामला जाहिर किया। हज़रत फातिमा कह रही ये सामान लाओ, ये सामान लाओ, ये सामान लाओ। इतने में बाहर से दरवाजे पर आवाज आई, दरवाजा खोलो। हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने तो शाल दे दिया था, आपके सर पर कुछ नहीं था। आपने कहा अली मैं थोड़ी अलग से आके बैठती हूँ, जाओ जरा ये दरवाजे पे कौन है? तो दरवाजे पर गए तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे दरवाजे पर गए तो कहा कौन है? कहा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। हज़रत अली ने कहा बेटी, कहा वो फातिमा तो ज़हरा ये आपका अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दरवाजा खोला, अंदर आए। हज़रत अली ने कहा या रसूलुल्लाह मैं तुम्हें एक वाक़या न सुना दूं? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अली तुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, तेरा वाक़या कायनात का नबी सुनाएगा। फरमाया क्या वाक़या है? कहा अली सुना। कहा अली ने कहा या रसूलुल्लाह इस तरह मैंने ऊंट लिया था, इस तरह बेचा था, इस तरह मिला था। कहा अली तुझे तो इतनी खबर है, अगर पूरा सुनना है तो मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन ले। वो जो ऊंट बेचने वाला था वो जबरील अमीन था, जो ऊंट खरीदने वाला था वो मिकाईल अलैहिस्सलाम था, और जो ऊंट था वो मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा की जन्नत की सवारी। लोगों ये मकाम था हमारी फातिमा तो ज़हरा का, ये मकाम था। तो एक मर्तबा किसी यहूदी ने, यहूदियों की औरतों ने क्या किया, शादी रचाई। तो हज़रत फातिमा की लिबास मुबारक पर यानी गोदरे में कहते हैं टाकियों और कपड़े में सिले हुए कपड़े, टूटे फूटे कपड़े समझ रहे आपके होते थे। तो यहूदियों ने प्लानिंग की, औरतों ने प्लानिंग की, इधर वो प्लानिंग करती हैं, अरशों पे रब्बे कायनात प्लानिंग करता है। उन्होंने कहा जाओ फातिमा को बता कर लाओ, उसका टूटा फूटा लिबास होगा और सारे कायनात की नबी की बेटी, हम इसका मजाक उड़ाते हैं। तो जब हज़रत फातिमा के पास वो यहूदी औरतें आई, कहने लगी हमारे घर में शादी है, आप आ जाओ। कहा मैं यहीं से दुआ करती हूँ दूल्हा और दुल्हन को अल्लाह खैरियत से और लंबी जिंदगी अता फरमाए, मैं नहीं आ पाऊंगी शादी में। कहा आना ही आना है, आपको हर हाल में आना ही आना है, तो चलो तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे बाद आती हूँ। जब आपने ये कहा
حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے بعد میں آنسو آئے کہ پروردگار میں کیسے جاؤں گی، میرا یہ ٹوٹا پھوٹا میلا لباس اور یہ یہودی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی، میں کیسے جاؤں گی شادی کے اندر۔ اتنا سارا کہنا تھا، دروازے سے آواز آئی دروازہ کھولو۔ جب دروازے پر گئی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابا جان تشریف فرما، آپ نے ہاتھوں میں ایک لباس لیا ہوا اور کہتے ہیں بیٹی اسے پکڑ لو۔ کہا یا رسول اللہ یہ کہاں سے اتنا چمکدار حسین اور اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی آپ سے پہلے میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین نے یہ لباس لایا جنت سے اٹھا کر۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، ان یہودی عورتوں نے فاطمہ الزہرا کو دعوت میں رسوائی کے لیے دعوت دی ہے، ان کے مذاق اڑانے کے لیے دعوت دی ہے، لہذا میری بندی فاطمہ کو فوراً جنت سے لباس اٹھا کر پہنچا دے تاکہ وہ لباس ڈال کر شادی میں چلے جائے۔ جب یہ لباس آپ نے اپنے جسم پر ڈالا، آپ شادی میں نکلتی ہیں، ابھی شادی والے گھر پہنچی نہیں تھی، راستہ پورے کا پورا روشن ہو گیا، پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ شادی والے حیران ہیں، یہاں تو لائٹنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ فاطمہ تو زہرا آ رہی ہے۔ عورتوں کی ایک اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہے، ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے کوئی کام کرے یا نہ کرے، پہلے اس لڑکی کوئی بھی لڑکی ملتی ہے، تم نے لباس کہاں سے لایا، تم نے کپڑا کہاں سے لایا؟ عورتوں زیادہ کپڑے کی شوقین ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا فاطمہ یہ لباس کہاں سے لایا، کہاں سے لایا، کہاں سے لایا؟ اس طرح ان کو گفتگو سب بھول گئی، وہ فاطمہ کے لباس کی طرف توجہ دینے لگ گئی۔ تو فاطمہ تو زہرا سے کہنے لگی یہ مکہ مدینے کی دکانوں سے ملنے والا لباس نہیں ہے، یہ لباس کہاں سے لے کر آئی ہو؟ فاطمہ تو زہرا نے کہا یہ میرے ابا نے مجھے دیا ہے، ان کو جبریل امین نے دیا ہے، ان کو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ فرمایا آپ اپنے ابا سے پوچھو یہ لباس ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ کہا ہاں مل سکتا ہے، مگر کیسے؟ کہا کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن کے اندر آ جاؤ گے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور مل جائے گا۔ تو تمام کی تمام یہودی عورتوں نے یکدم کلمہ پڑھا، بد زبان ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ میری ماں بہنوں آج فاطمہ الزہرا جب شادیوں میں جاتی ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کرتی ہے، اور تم شادیوں میں جاتی ہو تو تمہیں ہندو لڑکیاں دیکھ کے تم سے شرماتی ہیں، تمہیں حیا نہیں آتی، تم کون سے دین کا مذاق اٹھاتی ہو؟ اور یاد رکھو جو لوگ دین کا مذاق اٹھاتے ہیں ان قریب ان بطش ربک لشدید، وہ رب کی پکڑ کے اندر ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ میں ایک شادی کے اندر تقریباً کئی مہینے پہلے ایک مرتبہ گیا، تو اس شادی کے اندر گیا تو وہاں انہوں نے سری نگر کے کئی کلاکار بنائے ہوئے تھے، اور وہ کلاکار کتا بدبخت جب بھوکنے لگتا ہے تو وہ اس طرح گانا گاتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ